अरे माधिया तू टिके गोरु बाबू को सब जंगल भीतर को बाड़े दी क्या छाई में बसिबा आउ जा 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 ना भीतर को बाड़े के जा मने अच्छी कि नहीं कौन आनी चुटी आनी चु माने सकाळु मु केवळ जाइथिली आनिबा पे ना दिन 11 बाजी गला रे किंतु आनिछि भलो माने हां खाई देखती देखिए 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 तू कोठे गाधेई जा कहबा हां थोड़ा गाधुआ सा तू गाधेई न ए लागी पड़ी तू गाधेई जे सत्य कहू कोठे कोठे गाधेई जा भाई नुआ पोखरे पानी नथिला हे गुलियार पर गाधेई पळे आसी तू नहीं तार को तू गाधेई तू सोला सांग कोडा ना हे बडुटा रे ग माधिया ई धरे हां बहुत दिन कान टे गीत भागवत पढ़ी बुझे टे पढ़ले पड़ा मता आग तो शुभुन ना कौन अरे सरा काना शुण शुण केते दिन है मो कान नुह सरा रामायण की गीत भागवत किछि पढ़ी सड़ा मोते की गीत आसे कथा तू आरंभ करे मु तो पथरे धरी मु आरंभ अरे जाई गले नाले नाले माधिया रे जाई गले नाले अरे गाई गले नाले नाले नादिया
मिठा गोरी काली गाय खियो मीठा काली गाय खियो मीठा दुआ काली गाय खियो मीठा काली गाय खियो मीठा खिया बासी देले राहुरी दुका खिया बासी देले राहुरी दुका माती तो छाड़े अरे गाइया मोर संसार ना दुआरे गाइया मोर संसार ना दुआरे गाइया मोर संसार गाई नथिले कि घर सुंदर गाई नथिले कि घर सुंदर अरे जो नेतो झील चंपा धड़ा से तो नगद कौन 20-22 दिन ता चिरे मु बिल्लुकुल हाथ मारी सला पांड विड़ा है आउ जा ताको आने को आज टिके भले देखि दबा हां ताले मु गली आउ आसी हां चल बागे की सिंगो मार दम रहले हां जा कोले जीतो ना कम टिके 11 जा गले कुआरे दीटा बाजी कोड बोल लेते थे सुन रे हां देखा देखा अरे सोना हां तो गिरे हैं अरे बाजी कोन करे धनुषोड़ होइछन गिरे हैं सोना ये की चुको हिला गिरे अधीरा सोना की चुको हिला सोना की चुको तू देख ये धनुषोड़ वाला बाजी पूरी बोली रे हैं और देखे ए जु अरे मुंडा उठे हमको किछि गोरस प्रदान कर आम्हे दुहे तू पुरुषा गोरस मुंडा ना आग्रह ना तू आए सोला इयारे
ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କୋଉ ରସ ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନ କର। ଗୋରସ ଗୋରସ ହଁ ଗୋରସ ମାନେ ଜାଣିନୁ ଶଳା ଘରେ ବୁଝିକି ଆଣିଲୁ କଣ ଗୋରସ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ କଣ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋରସ ଫୋରସ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ପଳାନ୍ତୁ। ହେ ଗୋପାଳ ଆମକୁ ଦୟା କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କିଛି କରିଲୁ ଆହାର ତେଣୁ କ୍ରୋଧରେ ଆମ ଶରୀର ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର। କ୍ରୋଧାତୁର ଭାଇଙ୍କୁ ମହାରା ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋରସ। ଇଏ ନିଜ କଥା ନିଜକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ନିଜ କଥା ନିଜକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ଇଏ କହିଲେ କଣ ନା ଭାଇ କି ବାଜି ଇଏ କ୍ଷୀର ବିକି କଣ କଉଡ଼ି ଆଣିଲେ ଆମ କୁଟୁମ୍ବ ବସିବା ଅସମ୍ଭବ ଆଉ ତମକୁ କ୍ଷୀର ନୁହଁ ପୁଣି ତମ ଭାଇ କି ଭେଳେଇ ସଜା ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ନା ନା ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର କିଛି ନାହିଁ ଯା ଚାଲି ଯା ନା ନା ଗୋପାଳ ଆମେ ମାଗଣାରେ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଏଇ ରତ୍ନମୁଦିଟି ଦିଅ ଦିଅ କିଛି କ୍ଷୀର। ରକ୍ତନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ମଉସା ଦେଖିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରକ୍ତନ ମୁଦି ଏଟା ରକ୍ତନ ମୁଦି ନୁହେଁ ଏ ତମ୍ବା ମୁଦିଟା ତମର ମୁଦି ଏତେ କ୍ଷୀର କିଛି ନାହିଁ। ବାବୁରେ ଲକ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଚାଲ ଏଠୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟା ମାୟା ତିଳେ ହେଲେ ଯିବା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବୋଧମାନଙ୍କୁ ଦେଇଯିବି ଅଭିଶାପ। ତେଣୁ ତୁମେ କ୍ରୋଧାତୁର ଭାଇଙ୍କୁ ମହାରା ନ ଦେବା ଗୋରସ ତେଣୁ ଅଭିଶାପର ଯୁକ୍ତ ତମ ହୋଇଯାଉ ରକ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ। ଏବେ ଚାଲ ରେ ଲକ୍କର। ରାଧୁଆ କହିଲେ କଣ ଅଭିଶାପ ଶଳା ଅଭିଶାପ ନା ସତେ କି ଦେବତା କହୁ କହୁ ଅଭିଶାପ ଗୁଡାକ ପଡିଯିବ ହଁ ଖାଲି ଅଭିଶାପ ରାମ ଗୋଟେ କାମ କର ସିଏ ଆମର ଯୋଉ ଝୁପା ହଁ ଏବେ 3 ମାସ ହେଲା କଣ ହେଇଛି ହଁ। ତାକୁ ଯାହା ଆଣିବୁ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ ଗଲେ ରାଧୁଆ ଶଳା ମନେ ନାହିଁ ରେ ଏଇ ଉପର ସାଇଆରେ କାହାର ଛୁତିକିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କଟା ନାଗ ଧରି ପକେଇବା ମାଉସୀ ଘର କ୍ଷୀର ଯିବ ଯା 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 ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଅଛି ରେ ଶଳା ଖାଇବୁ କିଛି ନ କରି ଗଲା ସରିଗଲା ସରିଗଲା କଣ ହେଇଛି କହିବି ଶଳା ଗାଈ ଦୁଇଲା ବେଳକୁ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ରେ ଆଉ ଶଳା ଗାଈ ଠାରୁ ଖାଲି ରକ୍ତ ଦେଖିବି ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା
ଏତେବେଳୁ ନ ଦେଖେ